भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक अधीन कोठार पंचायत स्थित डिलो शासन एवं सहसपुर पंचायत सायंत साहि मुंदे पानी पीवा पाई लोके डहल विकल होउछंती। सरकार देउछंती ड्रिंक फॉर टैप प्रति घरे घरे शुद्ध पानीय जलर व्यवस्था ताहा वास्तव में ओलटा। कारण केउठी नलकूप अचल होई गलानी तो पुणी केउठी नलकूपरू पानी पीवा पाई उपयोगी नुहे। तेणु ग्रामर लोके नदीरू पानी पीवा एवं रोषेई पाई व्यवहार करुछंती एवं नाही नथिबा रोगरे आक्रांत होउछंती। कोठारडिलो ग्राम रे 40 परिवार रु ऊर्ध्व सेहिपरि सहसपुर सायंत साहि रे मध्य 16 परिवार बसवास करुछंती। गोटे बोली सरकारी नलकूप से भी अचल होई गलानी। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रशासन को अवगत करथिले मध्य कोनोसी सुफल मिलि पारु नाही। देखिबाकू बाकी रहिला केबे कोठारडिलो शासन एवं सहसपुर सायंत साहि रे पानी जलर समस्या समाधान होउछि। तापे पानी को अल्प अल्प बाहर होउछि। भांगी गले 2-4 दिन पर बागेवा को आछी। हमर असुविधा गुटिए टिले जदी खराब हे जिवो आमे केमिते चलेबो झियो बो नाळ नदमा से सब तो हे गलानी। तापरे पानी पाई भारी असुविधा आम जगार बसी ना से 10 थर कहे ये गाधे पारेनि एमती कर सरकारी जगह ना सरकारी जगार नुहे माने प्राइवेट जगार सरकारी नलकूप केमती कौन बसला सही कथा थे कोन बारंबार हमको धमकाउछन हम टेल भांगी दबु टेल उठे दम हम जगार कर दबनु गाडी दे दम तुम पाखु आसीबो जो वर्तमान असुविधाटा कौन होउची से माने कोन चले दउना ना चले दउना आम जगह आम टेल हम भांगी दमु न चाबी दे दमु उठे दमु तमे आसी परबनी एठी हैला माने हम सब रकम समस्या रे एठी असुविधा रे अछि। गाधी पर दउना भी झाड़ा एई कहू आपत्ति करछ हमको टेल देउत हमर से गवर्नमेंट शांतियांग जगार टेल बसनी बारंबार हमको धमकानी दउचंती टेल कारबार कर दउचंती गाधे दउनाती आमे कोटी गाधेई नु कोडी मुंह धोई नु तादर आसी रुपी हम जगह पर काई गाधौच काई की पानी पकाउच काई सरकारी जगह कोन एठी नथिला कि सरकारी जगह ना से कहछन हम जगह हमको ए रास्ता भी बारंबार बंद करचंती ए रास्ता तुम चली पारोनी घर कोटे दमुनो बंद करचन हम केमिति सरकार सहायता हो हमको जगह दउतु टेल दउतु हम से रहिमा हम 5 घर हम रहिछु बहुत असुविधा रहिछु हमर जगह बड़ी कम जगह बड़ी से सब चारि पाखे तांकर घेरि के रहिला हम असुविधा हैरान करचन। परिचय आम ग्राम है डिलो शासन मो ना प्रीति प्रकाश पाणिग्राही। कौन कहबे आपन गाँ रे पानी रो समस्या घोर देखा दैछि अभाव देखा दैछि कोन काहे की अवश्य माने समस्याटा कोन पय उत्पन्न होछि। एक्चुअली गाँ रो मैक्सिमम घरे समस्त घरे ट्यूबवेल अछि किंतु हमर एठी गोटे जो अंडिया में धान होउछि एठी गोटे हमर बड़ सालू पंप बसछि से सालू पंपटा ए दीर्घ 3 वर्ष हैला हां दीर्घ 3 वर्ष हैलानी ए परिस्थिति हम फेस करछु जोटा कि नवेम्बर रु आज पर्यंत भितर आम ग्राम रे जते ट्यूबवेल अछि कोन ट्यूबवेल पानी बाहरु नाही सेति पय हम गवर्नमेंट ट्यूबवेल पर निर्भर करछु। जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल अछि गोटे जोड़े सेति पय हम बहुत कष्ट होउछि जीवाको बहुत दूर भी होउछि स्त्री लोक माने बंधु बांधव जे भी आछन बहुत माने असुविधा रे सम्मुखीन होउछन्ती। सेति आमे भी एमएल को जणैछु कलेक्टर पर्यंत जणैछु आरडी को जणैछु समस्त को जणैछु सरपंच को जणैछु के किछि बुझ प्रशासन अधिकार हम एमएल को जणैछु प्रशासनिक अधिकार हम ना ना हम सरपंच को भी जणैछु वीडियो कलेक्टर को चिट्ठी भी हेछि एमएल जरिया रे हम चिट्ठी करेछु वीडियो हाँ वीडियो को अवगति कराई ना वीडियो को आम एक्चुअली करना आम एमएल को जरिया रे करेछु आम डायरेक्ट किछि गाँ ग्रामवासी जाई करना सरकारी योजना किछि पानी रो योजना वर्तमान जो होछि ना पानी रो समस्या आम गाँ सबुठार बोधे कोठार पंचायत भीतर आम गाँ ग्राम सबुठार माने क्षतिग्रस्त अवस्था रे सरकारी जो वसुधा योजना होछि आपन गाँ ना वसुधा योजना आज पर्यंत किछि कार्यकर्ता बहुत माने डिले आमे भी सेठी भी वसुधा योजना जो माने टांकी एठी करछन तांको भी आमे बहुत प्रकार कहिछु से शीघ्र करिया लागि भी किछि व्यवस्था नाही। वर्तमान कोन चाहुछन आपन आमे चाहुछु कलेक्टर जरिया हम गोटे ट्यूबवेल जकोनी एथरे हम गोटे ट्यूबवेल दरकार गवर्नमेंट ट्यूबवेल माने पानी पाइप रे शीघ्र योजना हो ए जो बसैचंदी कोन ता ना लिफ्ट बसैचंदी लिफ्ट बसेला परे हमर पानी आसुनी कोनोसी ट्यूबवेल लो पानी आसुनी गवर्नमेंट ट्यूबवेल आ प्राइवेट ट्यूबवेल कोनोसी ट्यूबवेल पानी आसुनी आमे केते असुविधा रे चलछु गाधोइबा खाइबा पीबा भलो मंद हम कोन केमती चलिमु पीवा पय वर्तमान पानी गोटे गाँ रो गोटे गवर्नमेंट ट्यूबवेल आमे गोटे गवर्नमेंट ट्यूबवेल गाँ सारा चलिमु गोटे गवर्नमेंट ट्यूबवेल हमर चलछि ना किछि भी सुनु नांती सेमान त आसु नांती कहला बेलको पंचायत ऑफिस की गनु कंप्लेन देनु किछि सुनु नांती
ନଈ ପାଣି କାରବାର କରିମୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନଈ ପାଣି କାରବାର କରିମୁ ଟ୍ୟୁବଲ ଲାଇନ ଦେଇକି ପାଣି ଆଣିମୁ ତା ମାନେ କଣ କେତେ ବାଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି? ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆମର 1/2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ପାଣି ନାକି ଆମେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଚଳିଆ ନାକି ହଉଛି ଧମକାଣି ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଟିଅଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ 8 ଦିନ ଲାଗି ଆସିବେ ବାଗିବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଦୁନିଆ ଝାମେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ପାଇପଟା ଟ୍ୟୁବଲଟି ବସିଛି ଏଟା ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ ନା ବେସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ? ସରକାରୀ ଧମକାଣି କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ଧମକାଣି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ନା ଆଉ ଟିଅଲ ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଣି ପାଇପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଦିଏ ନା ଆମର ଟିକେ ନା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବାଡ଼ି ଘରେ ରଖିକି ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ। ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବସିବା କଥା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବସିଲା ଆଜି ସେମାନେ କିଛି ଯୋଉଟା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାରା ସବୁବେଳେ କାରବାର କଲା ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଭଲ ହେଲା କି ଗାଧେଇଲେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ରାସ୍ତା ବି ସରକାର ହାତକୁ ଯାଇ ସାରିଲାଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା। ହରିହର ମିଶ୍ର ଡିଲୋ ଶାସନ କୋଠାର ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ସବୁ ଟ୍ୟୁବଲରେ ପାଣି ଏଠି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମ ପାଇପ୍ ଆସିକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କି କୌଣସି ଏଠି ଆମର ରାଜନୀତି କି କୌଣସି ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କିଏ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଣି ପାଇପ୍ ଖାଲି କନେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମ ଟ୍ୟୁବଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବଲ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ନଈ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଏଠି ଘଟଣା ଚାଲିଛି? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠି ମେଗା ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଥିବ? ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଯାହାକି ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଯାଇ ନଈ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବୁ? ଆଜିକା ଦିନରେ ନଈ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନଈରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ନଈରେ ପାଣି ମାନେ ମଳ ଭାସୁଛି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଇ ଅଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ସେପଟେ ମାଇ ଅଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ପାଣି ଟାଣି ସବୁ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏଠି ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି? ଏଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ସେ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଏଠି ଆମେ 100 ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏଠୁ। ଧାମନଗରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।